Oleh jalan keluar. Sini TTAA dis. Boleh jalan keluar. Sini. Aquí di chairman por azul. Nung nasuk ada ini. তিনি যত আনি নবীতম তিনি এম এডুকেশন তারপরে তিনি এমএলএ সাহেব তারপরে এমডিসি তারপরে তিনি চেয়ারম্যান জোনাল চেয়ারম্যান এই যত অফিসার্স তারপরে তিনি অরণি সাব জোনাল চেয়ারম্যান যোগ তিনি অফিস তিনি খুলক রাখা তিনি আইএস ni অফিস তিনি এআইএস ni অফিস তিনি খুলক রাখা তিনি ও অফিস খুলক খালি বেলায় হামবাই মারিকা ইরনি যা মালিক এবং ইরনি যারা কর্মকর্তা রক যেভাবে হামবাই সাজকা বরং বেলায় বেলায় হামবাই মারিও কেননা আঙ্গাইসা ফাই হাবি থাংপুরো ওর জাবরা মাংস দমনি জাবরা মাং নুগলাংমানটা তিনি তো একবারে কিচুং খাইখিগা এমন যত বড় হামজানার মতো এই অফিস নখা তারপরে जों তাবুক পক্ষে থেকে চালাইনাय তিনি আসল ডেভেলপমেন্ট তাবুক স্কুল ইলানো বাহাই চলিত এবং তিনি কাম টিডিএডি তিনি সামুন বাহাই চলিত অবরণ जों পিএই রবি যে কর্মকর্তা চালাইনাय তিনি এমএলএ সানায় তারপরে এমডিসি সানায় চেয়ারম্যান ছাড়াই তিনি এডুকেশন মন্ত্রী চালাইনাय অফিসিক মহারানী মহারানী 7 জুন আবার যত সাইবানো মহারানী 7 জুন হামবাই yang meni Maharani bo jisra dia program ko tengah Ini cengoro Dolai district ni Salema Circle Division of Malaysia. Oro Maharani wo kaisa AIS ni office cengoro side by side tak kaisa kaisi ni oro Maharani 7 Jun ni chairperson ni office wo cengoro Malaysia. Cini edisi ni naharbung ngomong je edisi amcai ni cini diprasaro boni office ni sujog subidah jeno boro kam kamana ni kom samonya ekta application no tiyoi borok jeno o elaka ni borok sikari bari thengya oi মহারানী jora faino jeno boro boro bimana ni ebong oroni jara onek teacher roktongo incharge roktongo headmaster roktongo bor direct sikari bari IS mathang जों वानसुका अमो उनिया आसे खासालनि बरक आर थांगै स्कुल क्लास बंनि अर्थनैतिक बो क्षतिग्रस्त दङ बनि बागैनो जों आरो आईएस अफिस कताल खलक जाखा गाय थिनांगो जोंते अफिस खलकनाय दाबो एआईएस अफिस जेरकम अमो हाइमा हाइनो आईएस अफिस जेखाना दाबो थिनि आईडिसि आमचायो 25 टा तमा जागाव नभेम्बरनि लास्ट अफ दिनखा जों ताइ चाइटे उद्बोधन खायनाय एवं डिस्ट्रिक्ट डेपुटी पीओ ऑफिस बताई 3टा उद्बोधन है अब बाहाय खायनाय जों चिनि पब्लिक विशेष के जरा रों फोरोंनाय रक बा चिनि एडुकेशन डिपार्टमेंट नि जे सामंखौ मनो न ताइबो बिकेन्द्रीयकरण माने ताइबो गोबां खायै ऑफिस बांग्रि होय पब्लिक नि सुबिदा मानान बागै जों आबो चेष्टा खालायदों सर बाहाय मा तंगर नि तिनि जे लुकुरक जे तिनि रो कताल आईएस ऑफिस खलक माने बिसिते आईएस खलक माने बिसिते अर लुकुरक नि बाहाय हामदां मानखा अर तो अनेक काम ना नुकजाखा जों कारण अर जेबाबे तिनि आम्बासा जे आईएस नि आन्दार 893 गुदोंगन तिनि स्कुल जों थिनांगो सुदु अ महारानी सिबिया जों यांगो दुर्गा चमुनि पर्यन्त ताइकासा एआईएस खालायनायनि एकटा वान्स फैदो कारण पाब्लिक नि थाखाय जोंते गाना रइनाय चिन अफिस न पाब्लिक नि सुजुग सुबिदाते तुनि रिना नांनाय जेमन जे बाबु जुनाल 44 टा तमने बुसकांगो प्राय 60 टा मतम थानाय दा अमा हाइकेने तरक चिनि 587 टा जे विलेज कमिटि दमने जों आशा खालायो जों जखन
মোটামুটি কাছে একটা সিগন্যাল বানিয়ে দেবো চিন্তানি जों অন্তত 2,500 থেকে 3,000টা প্রত্যেকটি বিসিনা जों सेका गैनाय बिसिनि संग जों बारे एडिसि आ जागा दंलाक एडिसिनि गोबां माजे कार्यक्रम बुबाग्रानि नेतृत्वआव जों जेताव सालायबाय दंमोन आबो गोबां मा जोंनि ताबुक एक्शन प्लान हारजाक दङ सेन्ट्रेल एवं वर्ल्ड बैंक बाय मिया একটা মিটিং दंमोन जों कयदिन बिसे वर्ल्ड बैंक बाय जों आसुनानै हार्ट को बाय आसुखा गोबां मा डिपार्टमेन्ट ताबुक फाइ दङ एडिसिओ इउनिभार्सिटी नाय 2024 न आरो कायसा कतर कायसा खेरेंबा हस्पिटाल नाय जेटा तिप्रासा आमचायो कोनो दिन कोनो काले याखो ताबुको जों मास बा 2 मास नि पर आरो मेगा अपारेशन दङ गोबां मा रोगनि जों डाक्टर रिक्रुटमेन्ट खालायजा जों आरो इकुइपमेन्ट पाइमिया फाना गोबां मा जों सुजुग सुबिदा खालाय दङ जों गताहने बनो जे एपोलो बाय टाइप खायनाय जेरकम खायमाने हाय गामि गामिओ मेलेरिया आंतरिक बा विभिन्न रोगनो प्रतिरोध खायनो बागै आबो मोथांनो बागै हेल्थ कैम्प चली दङ कन्टिन्यू चली दङ अबंखाय एडिसिनि साम अनेक जरा चिनि केबने बरलक्सो एडिसिओ कोन खायजि गया ओ फायने फैथों एडिसि चिनि हिसाब नायनाय दं जों खालाया जाथों जों जथेस्थ खालाय दङ पुस्कार होते खालायनाय अबचिनि इमां एबं अबचिनि समाय एबं एडिसिओबो अमायके जों जे प्रपोजाल रिमानि थ्रु फाय दङ उपाय गरै नों सबका साथ सबका विकास ननिजन मन्त्रन दंहांखाय ओ मन्त्रन सामगो फांगि सुजाखौ एडिसिनो बाद्रुइ त्रिपुरानि उन्नति हिनजाखैमानिया एडिसि एलाकानि लामानो नष्ट माने सामयावै बरमरका त्रिपुरा अनेक सांगातिक पूर्णांग सफल ओंखा डेभलपमेन्ट आबुंगिमिया बनि बागै बर याक नांखाताव एडिसि एलाकाओ दाबु बर याक मास मारिनाय आबोचिनि फान एबं आबोचिनि सानमानि बिसिंथि आबो सुजारते मिसकेमो हामबाय